नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहरी गुफ्तार से। साफ करते जाइए गर्दो गुबार, साफ करते जाइए गर्दो गुबार, पाक रखिए अपने दिल का आईना। मुझको सच्ची बात कहकर ही ये अंदाजा हुआ, मुझको सच्ची बात कहकर ही ये अंदाजा हुआ, आज सच्ची बात कहना किस कदर दुश्वार है। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाप्त किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाप्त करें। मौजू उलमा 72 फ़िरक़ों से सवालात। जी नाज़रीन, सवालात नंबर 30 तक मैं पेश कर चुका हूँ और आगे 6 सवालात बाकी है जो पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। उलमा 72 फ़िरक़ों से सवालात खुद को तौलिए और उलमा को परखिए, क्योंकि कहने को तो सभी फ़िरके यही कहते हैं कि सिर्फ हम हक पर हैं और सब फ़िरके खुदा और रसूल, काबा और कुरान मानने का दम भरते हैं। उसके बावजूद भी बाहमी फ़िरका बंदियाँ और मजहबी झगड़े भी करते रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जबकि इस्लाम रहमत है जिसका सबक अमन और यकताई है, फिर इन फ़िरक़ों में ना अमन है और ना यकताई, वो मिल्लत है। बस इसी हक व नाहक की तमीज़ के लिए मैंने तराजू और कसौटी पेश किया है, ताकि नाज़रीन कराम तराजू में खुद को तौलें और कसौटी में दूसरों को परखें, तो जरूर पता चल जाएगा कि हक पर कौन है। जैसे किसी एक मकफल संदूक पर 72 आदमियों के दावे हो कि ये हमारा संदूक है, उस वक्त हाकिम का यही फैसला हो सकता है कि जो शख्स बगैर संदूक खोले हुए अगर बता दे कि इस संदूक में कौन कौन सी चीजें हैं और उन चीजों के सबूत उसके पास हो, उसी को संदूक का असल मालिक समझा जा सकता है और बाकी दावेदारों को चोर और मक्कार समझा जाएगा। इसी तरह हमारे चंद इस्लामी सवालात मिसल बंद संदूक अनकरीब पेश खिदमत है। जो लोग हमारे सवालों बंद संदूक को खोल देंगे, बेशक वो इस्लामी रहनुमा हैं, और जो लोग सवालों के जवाब से मजबूर होंगे वो इस्लामी रहनुमा नहीं माने जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर पुलिस अफसर ताज़ीरात हिंद के दफ़ा ज़राइम से वाकिफ़ रहता है। अगर कोई पुलिस अफसर ज़राइम के दफ़ात को नहीं जानता, फिर उसे क्यों कर पुलिस अफसर माना जा सकता है। और हर ला काउंसलर यानी वकील बैरिस्टर को डिफेंस कानून से वाकिफियत रहती है, जिस कानून से वो मुजरिम को बचा लेता है। काश कोई वकील कानून डिफेंस नहीं जानता है, फिर उसे क्यों कर वकील कहा जा सकता है। इसी तरह जो उलमाए दीन हमारे इस्लामी कानूनी सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, फिर उन्हें किस तरह उलमा या रहनुमा माना जा सकता है। जबकि इस्लामी कानून ताज़ीरात जानने वाले को मुफ्ती कहा गया, जो अपने फतवा से ज़राइम को रोकता है। लिहाजा हर उलमा मुफ्तियान को हर किस्म के सवालों के जवाब से पूरी वाकिफियत रहना चाहिए, क्योंकि गैर मज़हब वाले हमेशा इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम पर हमेशा कुछ न कुछ सवालात लिखते रहते हैं। उन सवालों के इल्मी जवाब अक़ली काबिलियत से होना चाहिए, मगर मुस्लिम उलमा उन सवालों का जवाब न लिखकर फितना, फसाद और नुक्शमन के लिए कदम उठाते हैं, जिससे आम मुसलमान कानूनी मुजरिम ठहराए जाते हैं। अलबत्ता अगर उलमा मजहब जानते तो बखूबी जवाब लिख सकते थे, मगर फ़िरका परवर उलमा अपने मजहब की हकीकत नहीं जानते हैं। महज उलमाई ठाट बाट बनाकर अपना पेट पालते फिरते हैं। बस मंदरजा झेल हमारे सवालों पर गौर करें। हमारे सवालात ही खरे खोटे पहचानने की कसौटी है। हम नेको बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें इख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, पेश खिदमत है सवाल नंबर 31। उलमा 72 फ़िरके कहते हैं
کہ حضرت موسیٰ نے نعرہ مارا رب ارنی کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا نے جواب دیا لن ترانی کہ نہیں دیکھ سکتا، مگر موسیٰ مچل گئے کہ ضرور دیکھوں گا ورنہ مجھے چین نہیں۔ تو خدا نے فرمایا اچھا موسیٰ بلندی پر جاؤ۔ خدا کا یہ کلام سن کر مارے خوشی کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر چڑھ گئے۔ پہاڑ کی بلندی پر صرف جلوہ دیکھتے ہی موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سرما بن گیا۔ جواب طلب ہے کہ حضرت موسیٰ کو پہاڑ کی بلندی پر یا خیال کی بلندی پر جانے کو فرمایا تھا؟ اگر خدا کی منشا خیال کی بلندی تھا تو کوہ طور پر چڑھنا حضرت موسیٰ کی غلطی ثابت ہوتی ہے، اور اگر خدا کی منشا پہاڑ کی بلندی تھا تو بلا کر اپنا جلوہ نہ دکھانا خدا کی وعدہ خلافی ثابت ہوتی ہے۔ جواب طلب ہے حضرت موسیٰ نے غلطی کی یا خدا نے وعدہ خلافی کی؟ دوم جبکہ خدا کی تجلی سے پہاڑ جل کر سرما بن گیا، اسی پہاڑ پر ایک بے ہوش پڑا شخص کیسے بچا؟ بس حضرت موسیٰ اور توریت کی حقیقت تحریر کی جائے اور جواب لکھ کر قوم کو سمجھائی جائے۔ 32واں سوال ہے، علماء 72 فرقے کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے کوئی شوہر نہ تھا، روح القدس نے آ کر مریم کا ہاتھ پکڑ کر غریبان میں پھونک دیا جس سے مریم حاملہ ہو گئی۔ جبکہ قوم نے حضرت عیسیٰ کو مار ڈالنا چاہا تو خدا نے حضرت عیسیٰ کو پھر آسمان پر زندہ ہی اٹھا لیا۔ زمانہ آخر میں حضرت عیسیٰ پھر آسمان سے اتریں گے۔ غور طلب بات یہ ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے لیے خدا نے اپنے اٹل قانون پیدائش کو بدل دیا کہ صرف فرشتے کی پھونک سے مریم کو حاملہ کر دیا، اور عیسیٰ پر اس قدر سخت رہی کہ جب قوم نے بغاوت کر دی تو پھر زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ زمانہ آخر میں آسمان سے اتریں گے، کاش پھر قوم بغاوت کر دے گی تو پھر انہیں آسمان پر جانا پڑے گا۔ تو ایسے پیغمبر انسانیت کی کون سی خدمت کریں گے، جبکہ پیغمبروں کا فرض تھا کہ وہ قوم کا ساتھ نہ چھوڑے، مگر قوم زمین پر رہے اور پیغمبر آسمان پر چلا گیا۔ دو خدا بھی خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ کی حفاظت کے لیے اتنا پریشان، جبکہ خدا حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے لیے اپنے بنائے ہوئے قانونی پیدائش کو بدل سکتا ہے کہ شوہر نہ ہو تو پھونک سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو باقی قوموں کے دل و دماغ کو رحم و کرم میں کیوں نہیں بدل دیتا؟ اب ملا جی بتائیے کیا آسمان پر ایسا کوئی خدا ہے یا محض خدا کی افواہ ہے؟ جواب لکھ کر قوم کو سمجھا دیں۔ 33واں سوال ہے کہ علماء 72 فرقے کہتے ہیں خدا نے انسانوں کی درستی کے لیے حضرت نوح کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تب لوگوں نے حضرت نوح کی نافرمانی کی، لہذا حضرت نوح نے خدا سے فریاد کی قالا رب نشرنی بما کذبون، اے رب یہ سب مجھ کو جھٹلاتے ہیں، از قرآن۔ لہذا حضرت نوح نے بد دعا کر دی، تب خدا نے ایک طوفان بھیجا جس سے ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، صرف چند لوگ بچ سکے جو نوح کی کشتی میں سوار تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ صرف حضرت نوح کو پیغمبر کیسے مانا جائے، جبکہ نوح کو بھی خدا نے بھیجا اور طوفان کو بھی خدا نے بھیجا۔ پہلے نوح آئے ناکام رہے، بعد میں طوفان آیا وہ کامیاب رہا، اور نوح کی دعاؤں کو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ جرم کیا چند انسانوں نے اور تباہ کر ڈالا ساری خلقت کو؟ یہ کیسی پیغمبری رہی؟ اگر دعاؤں میں کوئی اثر تھا تو انسانوں کو سدھرنے کی دعا کیوں نہیں کر دی؟ البتہ طوفان سے فائدہ ہوا کہ اچھوں کو بچا دیا اور بروں کو غرق کر دیا۔ ملا جی نوح اور طوفان کی تشریح بروئے قرآن کریں۔ سورہ ہود۔ 34واں سوال ہے کہ علماء 72 فرقے کہتے ہیں کہ روز محشر میں حساب کتاب ہوگا، قیامت میں زمین سرخ ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اسرافیل سور پھونکیں گے تو ایک ایک قبر سے 70 ہزار مردے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ میاں تخت پر بیٹھ کر حساب کتاب کریں گے، سب کو پلسرات پر چلائیں گے اور ترازو میں تولیں گے۔ اس وقت کعبہ، حجر اسود، وضو کا پانی، لوٹا اور زائے نماز، نمازی کے متھے پر شاہ نشان، یہ سب نیک اعمال کی گواہی دیں گے، اور قربانی کیے ہوئے جانور پلسرات کی سواری کے لیے حاضر رہیں گے۔ غور طلب بات یہ ہے جبکہ آفتاب سوا نیزے پر آ جائے گا اور زمین سرخ ہو جائے گی تو قبریں بھی جل بھن کر لاپتہ ہو جائیں گے، تو سور پھونکنے پر مردے کیسے نکلیں گے؟ اگر مردے پہلے ہی نکل کھڑے ہوں گے تو قیامت کی سوزش سے جل کر خاک ہو جائیں گے، تو کس کو ترازو میں تولا جائے گا اور کون پلسرات پر چلے گا؟ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ کسی طرح مردے محفوظ رہیں گے، میزان میں تولے جائیں گے اور پلسرات پر بھی چلیں گے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے جبکہ انسانوں کا مرتبہ اشرف المخلوقات ہے، پھر انسانوں کا نزاع و ہندہ کوئی جانور کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پلسرات پر کوئی انسان نہیں چل سکتا ہے تو پھر اس پر کوئی چوپایا کیسے چل سکتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرقہ پرور علماء ابھی تک زمانہ جاہلیت کے لٹریچر کو ہی اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔
ईंट पत्थर चूना गारा लोटा पानी और जानवरों को निजात व हिंदा होने पर यकीन रखते हैं, लेकिन हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं, वो शफी नहीं, निजात व हिंदा नहीं। अब मुल्ला जी बताइए, हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के निजात व हिंदा है या कुर्बानी का जानवर और काबा का पत्थर नोट? जो लोग चौपाया जानवरों को निजात व हिंदा, पांच वक्ता नमाजों को गुनाह माफ, हरबा हिजर असवद को गुनाह कश आला समझते हैं, वो लोग अभी तक जमाना जाहिलियत का अशरात में मल्लूश हैं। 35वां सवाल है कि उलमा 72 फिरके कहते हैं कि हर शख्स की जिंदगी में कंधों पर रहकर दो फरिश्ते क़रामन कातिबैन नामी नेक बद आमाल लिखते रहते हैं, और मरने के बाद दो फरिश्ते कब्र में मुनकिर नकीर नामी सवाल जवाब करेंगे। अगर किसी मुर्दे ने सही जवाब न दिया तो वो फरिश्ते गरज मारते हैं कि मुर्दा एक बांश गरज के ज़र्ब से ज़मीन में धंस जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जबकि खुदा खुद शमी बशीर अलीम हफीज है, सब कुछ देखता सुनता जानता और याद रखता है, उस पर फरिश्तों की इतनी सख्त ड्यूटी मुकर्रर कर दिया है कि दोनों फरिश्ते अपने अपने रजिस्टरों पर लिखकर पूरी ड्यूटी करते हैं। फिर इतना सख्त हिसाब किताब करना क्यों का जरूरी है? क्या अपने फरिश्तों पर भी खुदा को एतबार नहीं? अगर फरिश्तों पर एतबार है तो क़रामन कातिबैन के रजिस्टरों से ही घर बैठे ही हिसाब किताब कर लेना चाहिए और अमाल के मुताबिक जन्नत या दोज़ख में भेज देना चाहिए। ख्वाह मख्वाह मुनकिर नकीर को कब्र में भेजना और रोज़े महशर में खुद जहमत उठाना कि तख्त पर बैठकर गवाह और शहादत लेना, उसकी कोई ज़रूरत न थी। अगर ये कहा जाए कि मुनकिर नकीर गरज मारने जाते हैं तो फिर सवाल पैदा होता है कि फरिश्तों की ये कौन सी बहादुरी और दानिशमंदी है कि ज़िंदगी में गरज न मार सके कि ज़िंदगी सुधर जाती, मगर मरने के बाद अब चले हैं मिट्टी पीटने बेफ़ायदा। मिट्टी पीटते रहो। अब मुल्ला जी बताइए ये सब क्या मामला है, कौम को समझाइए। 36वां सवाल है कि बगैर हुक्म खुदा एक जर्रा भी नहीं हिल सकता है, सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है। तेरे हुक्म बिन बर्ग जुम्बिस न खाए, जगह से कहीं हट के जर्रा न जाए। दूसरी बात ये कहते हैं कि शैतान जो चाहता है इंसान से करा लेता है, इंसान मजबूर है। तीसरी बात ये कहते हैं जिसको अल्लाह चाहे राह रास्त पर रखे और अल्लाह चाहे तो गुमराह कर दे। चौथी बात ये कहते हैं कि इंसान के तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है। इन चारों बातों से बंदा साफ साफ बेकसूर साबित होता है, यानी खुदा जो चाहता है बंदा वही करता है, या शैतान बंदों से जो चाहता है वो करा लेता है, और शैतान सिर्फ गुमराह करता है और अल्लाह राह रास्त पर भी और गुमराह भी कर देता है। और फिर तकदीर में जो लिखा होता है बंदा उसी के मुताबिक करता है। इसलिए बंदों से न सवाल जवाब होना चाहिए और न हिसाब किताब होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है जबकि खुदा के हुक्म से होता है तो उसका जिम्मेदार खुदा है, बंदा नहीं। अगर शैतान करा लेता है तो बंदा से नहीं शैतान से जवाब चाहिए। अगर तकदीर के मुताबिक होता है तो कातिबे तकदीर से पूछ होना चाहिए। तबशिरा, काश अपने ही करने का फल माना जाए कि इंसान पहली करनी में जो कुछ करता है उसी का फल दोबारा जिंदगी में मिलता है। बंदों के अमाल का जिम्मेदार न खुदा है न शैतान, बल्कि हर इंसान अपने अपने अमाल का जिम्मेदार है। हर पहली जिंदगी का नाम रोज़े अज़ल है, दूसरी जिंदगी का नाम रोज़े हाल है और उसके बाद तीसरी जिंदगी का नाम आक़बत है। बस पहली जिंदगी की करने का फल दूसरी जिंदगी है और दूसरी जिंदगी का फल तीसरी जिंदगी है। अब दुनिया मिज़रातुल आखिर, ये दुनिया आक़बत की खेती है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब मुल्ला जी बताइए, सब काम बहुक्म खुदा माना जाए या शैतान के फरेब से माना जाए या अपनी ही करनी का फल माना जाए? जवाब लिखकर कौम को समझाइए। हासिल कलाम ये कि मंदरजा 36 सवालात बरोए शरीयत पेश खिदमत है। अगर उलमाए दीन हक पर हैं तो मेरे सवालों का जवाब लिखकर शाया करें ताकि कौम समझ सके कि कौन हक पर है और कौन नाहक पर है। जी हाँ नाज़रीन, सवालात मुकम्मल हो चुके। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, तसव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका न्याज़मंद भाई नियाज़ी टीवी का एक न्याज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तज़ा है कि नियाज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप तमाम हजरात ज़रूर समाअत करें और ख़ासकर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ डाली गई है।
کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ وسلم۔